बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिद हुसैन हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। दोस्ती और दुश्मनी एक फितरी अमल है। किसी के साथ आप अच्छा ताल्लुक रखते हैं, किसी के साथ किसी वजह से बात बिगड़ जाती है तो थोड़ी सी बात अनबन की तरफ चली जाती है। लेकिन दुश्मनी के अंदर कमजरफी और बेशर्मी अगर आ जाए तो वो बड़ी बदकिस्मती है। उस मतलब एक आप ये देखें कि दुश्मनी होती है, दोस्ती भी होती है, ये फितरी अमल है। अगर दुश्मन कमजरफी पर उतर आए तो ये बदकिस्मती होती है। दुश्मनी एक हद तक होती है जिसके अंदर आप कुछ लालिहाज रखते हैं, कुछ शर्म रखते हैं कि यार ऐसी बात ना करूं जिससे मेरी अपनी बात ही लोग समझे मेरे बारे में कि यार ये कितना घटिया और बेगैरत आदमी है, इस तरह की बात कर रहा है। अब कल 2 इंटरव्यू हुए, एक अलीम खान का और एक जहांगीर तरीन का। अब अलीम खान के इंटरव्यू में तो वो कन्फेस कर रहे हैं बेसिकली कि अब जिस तरह की इमरान खान के बारे में लोग बात करते रहे हैं, मुखालिफ उनके सियासी जमातों के लोग, वो कहते रहे कि ये एटीएम है और खर्चे वगैरह करते रहे हैं और किचन वगैरह इमरान खान का अलीम खान चलाता रहा। अब उसने कहा है कि मैंने तो इमरान खान से इस तरह की कोई बात नहीं रखी, मतलब कि मैं लंदन में आता जाता रहा हूं लेकिन इमरान खान के लिए तो आज तक मैंने कोई एक जुराब भी नहीं लाई जो पाँव में पहनते हैं, सॉक्स। वो अब इस तरह की बात करना ये कन्फेशन है अलीम खान का कि जिस तरह की लोग ये बात कर रहे थे उसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैंने इमरान खान के लिए कुछ भी नहीं इस तरह का खर्चा किया। अब कुछ अरसा पहले उसने ये कहा था कि मैं आज भी शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए डोनेशन देता हूं क्योंकि मुझे ये पता है कि 100% सही जगह पे मैं डोनेशन दे रहा हूं। ये भी कन्फेस किया था अलीम खान ने। दूसरा उसने ये कन्फेशन किया है कि इमरान खान को जो है वो हम नहीं तोड़ सके, उसकी बातों से यही लगता था। और उसने ये कहा कि ये जितने भी आजाद उम्मीदवार आज इलेक्शन इमरान खान के नाम पर लड़ रहे हैं ये जीतेंगे क्योंकि इनको वोट इमरान खान का ही पड़ेगा। आगे उसने जो बात की, खैर वो इस टॉपिक का हिस्सा तो नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं। वो कहता है कि इनको हम तोड़ लेंगे, हम अपने साथ मिला लेंगे। ऐसा होगा या नहीं ये तो एक बात की बात है। बहरहाल उसने ये कन्फेस किया है कि ये इमरान खान का वोट इनको पड़ेगा और ये लोग जीत जाएंगे। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन का इंटरव्यू था। जहांगीर तरीन के इंटरव्यू के अंदर जहांगीर तरीन ने एक बात की, वैसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का घटिया आदमी भी हो सकता है, इस तरह की घटिया बात वो करेगा। अब वो जहांगीर तरीन कहता है कि जी मेरे पास एक दिन खावर मानिका का जो भाई आया, यानी कि बुशरा खातून का जो उनकी पहला जो हस्बैंड था उनका देवर आया कि जी इमरान खान आपका लीडर है, आप इस लीडर को रोकें क्योंकि हमारी जो खातून है बीबी साहिबा जो है बुशरा बीबी, वो शौकीन मिजाज है। अब ये बात अगर आप इस पर गौर करें तो कितनी घटिया और नीच बात है जो जहांगीर तरीन अब कह रहा है। पहले तक जब तक ये इनके साथ कोई वो शुगर स्कैंडल वाला और इस तरह के मामलात नहीं हुए थे तो उस वक्त तक जहांगीर तरीन की जुबान पर ऐसी कोई बात नहीं आई थी। ये खातून के बारे में इस तरह के अल्फाज यूज कर रहे हैं और समा टीवी वालों ने इसको सेंसर भी नहीं किया। इसको ये कट कर देते हैं ना, कोई ऐसा सीन आए तो उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं की। ये ऑन ईयर गई है बात, बड़ी शर्म की बात है। बड़े बेगैरत लोग हैं। सियासत एक हद तक होती है, आप मुखालफत करें, लेकिन इस तरह की घटिया बात कोई घटिया आदमी कर सकता है जिस तरह की जहांगीर तरीन ने बात की। अब दूसरी तरफ अगर इमरान खान की मकबूलियत की बात करें, ये सब बातें क्यों हो रही हैं इमरान खान के और उनके घर के बारे में? अब ये सारी बातें इसी वजह से ही हो रही हैं कि आज तक इमरान खान के बारे में जो भी बातें इन्होंने की हैं या इनसे करवाई गई हैं वो सारी की सारी 0/0 जो है वो इनके लिए कोई बेहतरी लाई है। भले इमरान खान वैसे का वैसा मकबूल है। इमरान खान के लिए आज इमरान खान के उम्मीदवारों से ज्यादा अवाम को इमरान खान के उम्मीदवारों की फिक्र है। मैंने 2-3 वीडियोस देखी हैं। 2-3 वीडियो के अंदर एक जगह पे एक छोटी बच्ची अपने बाबा के लिए कंपेन कर रही है कि आप मेरे बाबा को वोट दें क्योंकि वो इमरान खान के सपोर्टर हैं और इस वक्त जेल में है। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग हैं, वो उनको ज्यादा पता भी नहीं है लेकिन उनकी ये जिम्मेदारी वो उन्होंने अपने आप पर लगाई हुई थी
کہ جی یہ میں ہی اب کمپین کروں گا عمران خان کی امیدوار کی، کیونکہ اس کو تو کمپین کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو وہ ایک شاپ پہ جاتے ہیں اور شاپ کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ نیاز صاحب ہیں، ان کا جو لڑکا ہے وہ عمران خان کا امیدوار ہے، آپ ان کو ووٹ دیں۔ تو ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ جہاز ہے۔ اب ان کو یہ پتہ بھی نہیں زیادہ کہ صوبائی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی کا، اس طرح کی بات وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے خود ہی کمپین چلانی ہے۔ یہ ہے عمران خان کی مقبولیت۔ اب دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی عمران خان کی ہی مقبولیت کی وجہ سے ہوا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تو ریلی شلی کرنے کی اجازت ہے، پنجاب کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت، جن کے جلسے میں لوگ نہیں آتے ان کو اجازت ہے۔ اب عمران خان اور ان کے لوگوں کے لیے انہوں نے سیکشن 144 یعنی دفعہ 144 پورے پنجاب میں لگا دی ہے کہ یہ کمپین نہ کر سکیں۔ الیکشن ہے 8 فروری کو، یہ جو ہے وہ جو دفعہ 144 کا ٹائم ہے یہ 12 فروری تک ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ دوسری طرف قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، اور پتہ نہیں کون سے فری اینڈ فیئر الیکشن ہے جس ایک جماعت کا انہوں نے بلہ چھین لیا، نشان چھین لیا اس کے امیدوار سارے تتر بتر ہو گئے، آزاد ہیں، لیکن قاضی صاحب جو ہیں وہ اس پر بضد ہیں کہ یہی اس طرح کے الیکشن ہوں گے۔ پتہ نہیں یہ کس طرح کے الیکشن ہیں اور کس طرح ملک کو یہ لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ اب ایک بات اور آخر میں کرتا چلوں کہ صحافت بھی جو ہے وہ ننگی ہو گئی ہے۔ اب صحافت میں عرفان صدیقی نے جو ہے وہ بات کی ہے کہ جی اگر عمران خان سیاستدان ہوتا تو یہ زرداری اور نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ملاتا۔ جس طرح کے حالات اب عمران خان کے ساتھ ہیں، اگر سیاستدان ہوتا تو اس طرح کی باتوں میں ان کے ساتھ ہوتا، یعنی کہ ان کو چور نہ کہتا۔ اب یہ بات بڑی گھٹیا اور کمینی بات ہے کہ اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یزید نے اگر امام حسین سے بیعت مانگی تھی تو امام حسین کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر دینی چاہیے تھی۔ اسی وجہ سے تو امام حسین کا جو ہے وہ حالات، ان کے پورے کنبے کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ یزید کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت نہیں کی۔ یہ اسی طرح کے لوگ تھے جو یزید کے ساتھ مل کر امام حسین کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ ہر دور میں آتے ہیں، یہ گھٹیا اور نیچ لوگ اس طرح کی صحافت کرتے ہیں اور اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ صرف اتنی سی بات ہی ہے کہ انسان اپنے ضمیر کا قیدی ہو تو وہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ لفافی ہوتے ہیں، صحافی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ آسانیاں دے، اور اپنے اس ملک میں جو ہم نے اسی کے نام پر حاصل کیا، اس ملک پر بھی اپنی مہربانی فرمائے، فلسطینی بھائیوں پر بھی اللہ تعالی رحم فرمائے۔ تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے اپنے آس پاس لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اور ان سب لوگوں کا بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔